Ona je žena čije ime postalo sinonim za humanost, istrajnost i veru u bolje sutra. Lice koje godinama ulazilo u domove širom Srbije noseći osmeh, toplinu i priču o solidarnosti. Ali iza tog osmeha, iza svakog kadra i svake emisije koja je doticala srce gledalaca, krila se jedna sasvim druga, mnogo dublja i intimnija priča. Priča o 9-godišnjoj borbi, o trenucima kada je sve delovalo iskupljeno, o suzama koje su padale u tišini i o veri koja nikada nije posrnula, sve do onog magičnog trenutka kada je život, baš kada su se prepustili struci i planirali posljednji korak, odlučio da ih iznenadi na najlepši mogući način. Danas govorimo o Tamari Grujić, voditeljki, humanitarki, majci, ženi koja je svojim životnim putem pokazala da se čuda dešavaju. I to ne onako kako mi planiramo, već onako kako ih sudbina, po njenim rečima i Bog smisli, i to baš u trenutku kada prestanemo da se borimo protiv vetra i pustimo da nas struja života odnese tamo gdje treba da budemo. Ova priča, dragi moji gledaoci, nije samo još jedna medijska priča o zvezdi sa malog ekrana, već duboka životna ispovest koja može da posluži kao inspiracija svakom ko se našao u sličnom lavirintu čekanja, neizvesnosti i bolnih ciklusa. I zato vas već na samom startu pitam, da li ste spremni da čujete kako izgleda put od očaja do vrhunske sreće? Kako izgleda osjećaj kada posle godina borbe pogledate u svoje dete i znate da je svaka suza, svaki trenutak sumnje bio vredan toga? Upravo to iskustvo, taj osjećaj trijumfa, ona nosi u sebi danas, kada njena ćerka Lenka, koju je dobila u 42. godini, upravo sada u septembru, pred početak školske godine, kroči u 1. razred. Sprema školsku torbu, uči slova i postaje pravi mali školarac. A Tamara sa osmehom prati svaki njen korak, znajući da je taj osmeh bio rezultat 9 godina strpljenja, molitvi i rada na sebi. Ali i ogromne podrške koju je imala od svog supruga Vuka, čoveka koji je uz nju prošao kroz sve, od prvog gubitka do konačnog trijumfa. Ali nemojte žuriti sa zaključcima, jer ću vam tek nakon ovog uvoda kroz sljedećih 20 minuta razložiti svaki detalj, svaku izjavu koju je Tamara dala, svaki citat, svaku suzu, sve trenutke kada je bila na dnu i kada je uprkos svemu nastavila da se bori. I to sve onako kako i sama ispričala, bez ikakvih dodavanja ili ulepšavanja, jer istina je, kako kažu, često interesantnija od fikcije. Pre nego što krenemo dublje ovu životnu priču, dozvolite mi da vas podsjetim zašto je Tamara Grujić posebna ličnost na našem javnom prostoru. Ona nije samo voditeljka koja se pojavljuje na ekranu i vodi svoj posao. Ona je godinama bila okosnica mnogih humanitarnih akcija. Pomagala je brojnim porodicama, deci, bolesnima, starima, i to ne površno, već srcem, duboko, odgovorno, i upravo taj njen rad, ta posvećenost drugima, kako ona sama kaže, na neki način joj se vratila. Ali da bismo razumeli tu povezanost između davanja i primanja, između onoga što dajemo svetu i onoga što nam svet vraća, moramo se vratiti na sam početak, na onu 33. godinu kada je njen život dobio prvi težak udarac. Kada je nesrećnim slučajem izgubila bebu, u vreme kada su ona i Vuk tek počeli da grade svoju ljubav, svoju zajednicu i svoje planove za budućnost. Taj gubitak obeležio je njenu dušu, postao je uspomena koja nikada ne bledi, ali uprkos tome ona nije klonula. Ona je nastavila da živi, radi, voli i da se nada. Prošlo je mnogo godina od tih prvih bolnih koraka. Tamara je rasla kao voditeljka i humanitarka. Njeno ime postajalo je sve prepoznatljivije, ali u senci te javne ličnosti, u tišini njenog doma, trajala je borba.
Borba koja je postala svakodnevnica. Borba u kojoj su mjeseci prolazili u godinu i gdje je svaki novi ciklus donosio novu nadu, ali i novo razočarenje. Sve do one zime, do trenutka kada su ona i Vuk, hrabri i odlučni, vidjeli da imaju dovoljno zaliha snimljenih emisija, da su na kraju svake sezone snimali nekoliko unaprijed i da su sada te zime potpuno spremni, bez ikakvog opterećenja, bez brige o produkciji, na proleće da odu na vantelesnu oplodnju, računajući da će to biti za par mjeseci. I bili su, kako sama kaže, potpuno opušteni, jer su znali da je sve spremno, da su napravili korak napred i da se prepustaju struci. I upravo u tom trenutku, kada su najmanje očekivali, kada je pritisak popustio, kada je stres nestao, desilo se čudo. Ona je ostala u drugom stanju, potpuno prirodno, bez ikakvih medicinskih intervencija, baš onako kako priroda, a po njenom uverenju i Bog, želi da se najlepše životne priče ostvare. Kad je saznala da je trudna sa 42 godine, nakon 9 godina borbe, Tamara je osjetila ono što se rijetko kada može riječima opisati. Osjećaj da su sve one godine čekanja, svi oni bolovi, sve one neizvjesnosti imale smisla. Da su bile priprema za ovaj trenutak. I ona je otvoreno govorila o tome, citirajući svoje riječi, koje ću vam sada prenijeti u potpunosti, jer su one ključ ove priče. Mislim da je sve ovo što smo ekipa i ja radili, meni na neki način Bog vratio. Način na koji sam ostala u drugom stanju ovim godinama. Način na kojim sam iznala trudnoću. Ti silni ljudi kojima smo pomogli i oni koji su nama želeli dobro. Mislim da se to na takav način vraća. Ove riječi nisu puka zahvalnost. One su duboka filozofija. One su svedočenje o tome da dobrota nije uzaludna. Da svako dobro delo, svaki osmeh, svaka pružena ruka u nevolji stvara jednu nevidljivu mrežu pozitivne energije, koja nam se vraća onda kada nam je najpotrebnija. A ta energija, ta dobrota koju je širila, osjetila je na svojoj koži kroz ovu trudnoću, kroz tu bebu, kroz tu novu životnu ulogu majke za kojom je toliko čeznula. Svakako, ono što ovu priču čini fascinantnom i inspirativnom jeste upravo onaj moment kada su oni kao par donijeli odluku da krenu na vantelesnu oplodnju. A onda se sve promijenilo. I sada se postavlja pitanje, zašto baš tada? Zašto baš kada su prestali da se opterećuju, kada su prepustili struci i kada su se opustili, došlo do prirodnog začeća? Medicina često ističe da stres, anksioznost i pritisak mogu značajno da utiču na hormonski balans, na ovulaciju, na celokupno reproduktivno stanje. I upravo ta zima kada su oni imali sve emisije snimljene napred, kada su znali da na proleće mogu bez brige da odu na vantelesnu, kada su se u potpunosti opustili i prestali da misle o tome da li će doći do začeća, moglo je da bude ključni trenutak kada se njeno tijelo oslobodilo napetosti i omogućilo prirodni proces. I to nas navodi na razmišljanje o tome koliko su psihološki faktori zapravo važni u ovim poduhvatima i koliko ponekad, upravo onda kada kažemo hajde, neka bude kako Bog da i prepustimo se, život nas iznenadi na najlepši mogući način. Tamara je u svom narativu otvoreno rekla da su oni planirali vantelesnu, da su se pripremili, da su imali zalihe emisije, da su bili spremni na sve. I baš u tom periodu, kako kaže, Bog ih je pogledao. Danas, kada njena ćerka Lenka polazi u 1. razred, kada se sprema za školsku 2026. godinu, Tamara može da se osvrne na sve te godine i sa osmehom da kaže da je vredno, da je vredelo čekati, da je vredelo boriti se, da je vredelo verovati i upravo taj njen stav, njena sposobnost da iz svega izvuče pouku i pozitivu,
Čini je inspiracijom za mnoge žene koje se nalaze u sličnoj situaciji, koje su na ivici odustajanja, koje misle da su godine preveliki izazov, koje veruju da nema nade. I ona im svojim primjerom poručuje: ima nade, ima čuda, samo treba verovati i nastaviti da činite dobro. Jer kako je sama rekla, dobro se vraća. Također ne treba zanemariti ni činjenicu da je ona svoju trudnoću u 42. godini uspješno iznala do kraja, što je dokaz da uz dobru volju, veru i medicinsku podršku i pozne trudnoće mogu da budu uspješne. I da žene ne treba da odustaju od svojih snova, samo zato što su prešle određenu životnu dob. Jer je svaki život, svaka beba jedinstvena priča koja čeka da bude ispričana. Ono što također želim da istaknem, a što je često previđeno u ovakvim pričama, jeste uloga zajednice, onih ljudi kojima su Tamara i njena ekipa pomagali, ali i onih koji su njoj dobro želeli. I ona to posebno naglašava, jer kako kaže, ti silni ljudi kojima smo pomogli i oni koji su nam želeli dobro. Mislim da se to na takav način vraća, što nam otkriva jednu dublju istinu o međusobnoj povezanosti ljudi, o tome da nismo sami, da svaki naš postupak, svaka naša misao ima odjek u svetu i da kada širimo ljubav, kada pomažemo drugima, mi zapravo stvaramo uslove da i nama bude pomoći kada nam zatreba. I upravo ta svest, ta humana filozofija, čini Tamaru Grujić ne samo dobrom voditeljkom, već izuzetnom osobom koja svojim primjerom pokazuje kako se živi pun život, uprkos svim izazovima. Kada sada, nakon dubljeg uranjanja u njenu priču, pogledamo sve elemente, od pobačaja u 33. godini, pa do planiranja vantelesne oplodnje, snimanja emisija unapred, potpunog opuštanja i konačnog prirodnog začeća u 42. Možemo da zaključimo da je njen životni put, koji ima svoj tok, svoje uspone i padove, ali ona nikada nije posustajala. I to je ono što je čini uzorom, ne samo zbog toga što je postala majka, već zbog toga kako se nosila sa svim preprekama, kako je uspjela da sačuva veru, kako je nastavila da radi, da pomaže drugima. Čak i kada je sama bila na dnu, kako je rekla. I kako je na kraju, upravo zahvaljujući tom svom humanom radu, kako sama veruje dobila ono što je najviše želela. Svakako u svim ovim godinama Vuk, njen suprug, bio je uz nju, bio je njena stena, njen oslonac, čovjek sa kojima je delila i suze i smeh, i koji je zajedno sa njom donosio odluke, od one prve zajedničke borbe, pa do ove posljednje, kada su se opušteno prepustili struci i sudbini. I dok danas Lenka sprema svoju školsku torbu, dok uči prva slova, dok se raduje druženju sa vršnjacima, Tamara sa osmehom posmatra sve to, znajući da je taj osmeh, ta sreća, bila nagrada za sve godine strpljenja i da svaki novi lek i korak, svaka nova reč potvrda da je život, uprko svemu lep, da se čuda dešavaju i da je vera ona iskrena, ona duboka, ono što nas drži kada sve drugo izgleda izgubljeno. Njena poruka svima koji čekaju svoje čudo je poruka nade. Nastavite da verujete, nastavite da činite dobro, nastavite da se borite, jer čuda dolaze tek kada ga najmanje očekujemo. I kada kažete, Bože, prepustam ti sve, pa šta bude, tada se desi ono najlepše. Zato vas, dragi gledaoci, podstičem da razmislite o ovoj priči, da se zapitate da li vi verujete da se dobro vraća, da li ste imali iskustva gdje vam se neko dobro delo vratilo na neočekivan način i da li mislite da opuštanje i prepuštanje mogu da budu ključni za ostvarenje najdubljih životnih želja. Ostavite svoje komentare, podelite svoje priče, jer svaka priča je važna, svaka borba zaslužuje da bude čuta i svaki osmeh na kraju ima svoju vrednost. I zapamtite
Kao što je Tamara Grujić pokazala, nikada nije kasno za sreću, nikada nije kasno za bebu, nikada nije kasno da se ostvare najlepši snovi. Samo treba verovati, voleti i nastaviti da pomažete drugima. Jer na kraju sve se vraća. I to obično onda kada najmanje očekujete. Hvala vam što ste saslušali ovu priču do kraja. I ako vam se dopala, lajkujte, podelite sa prijateljima, jer nas čeka još mnogo ovakvih životnih priča koje inspirišu, pokreću i podsjećaju nas zašto je život sa svim svojim usponima i padovima ipak najlepše putovanje koje postoji.